안녕하세요. 찐종토입니다. 이번 영상은 중앙아시아 국가 중 키르기스탄 총리의 최근 인터뷰 영상인데요. 지금 중국과 중앙아시아 각국과의 협력관계, 특히 1대1로 전략 사업에 있어서 우즈베키스탄, 키르기스탄 등 중앙아시아 각국의 중요성에 대해 잘 모르시는 분들은 찐종토 과거 영상 중 2023년 5월 외교 행보라는 영상 중 중국과 중앙아시아 5개국과의 정상회의, 그리고 중국, 키르기스탄, 우즈베키스탄 철도, 즉 중키우 철도와 관련된 내용을 참고하시면 이해하는 데 도움이 될 텐데요. 지금부터 13분 걸립니다. 만약 이미 잘 아시는 분들이라면 14분 2초, 14분 2초로 바로 가서 키르기스탄 총리 인터뷰를 보시면 됩니다. 네, 이어서 중국 삼서성 서안시에서 중요한 행사가 진행되는데요. 바로 중국 중앙아시아 5국 정상회의입니다. 중앙아시아 5국은 카자흐스탄, 키르기스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 그리고 우즈베키스탄 등 5개국을 말하고 동쪽에는 중국, 북쪽에는 러시아, 서쪽에는 카스피해, 남쪽에는 아프가니스탄이 있습니다. 지도를 보면 아시겠지만 중국의 1대1로 사업에서 중앙아시아 5국은 매우 중요한 위치에 있습니다. 5월 16일부터 20일까지 중앙아시아 5국 정상이 중국을 국빈 방문했고 5월 18일부터 19일까지 중국 중앙아시아 정상회의가 거행됐습니다. 시진핑 주석은 5월 17일 카자흐스탄 대통령과 회담 후 공동성명을 발표했고 이어서 5월 18일 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 대통령과 각각 회담 후 각각 공동성명을 발표했고 5월 18일 저녁 중앙아시아 5국 정상 환영식과 문화예술 공연이 있었습니다. 5월 19일 중국 중앙아시아 정상회의를 진행했고 중국 중앙아시아 서안 선언을 체결했고 공동기자회견을 거행했습니다. 공동선언 내용은 분량이 좀 많은데요. 다 번역하지 않고 좀 건너뛰면서 말씀드리면 첫째, 중국과 중앙아시아 5국의 전방위적 협력은 6개국과 6개국 인민의 근본 이익에 부합한다. 100년 만에 큰 변화를 앞두고 지역 각국 인민의 미래에 착안해서 6개국은 더 긴밀한 중국 중앙아시아 공동체를 함께 구축할 것을 결심했다. 둘째, 이번 정상회의를 계기로 2년마다 정상회의를 개최한다. 셋째, 핵심 이익 문제에 있어서 상호 이해하고 지원한다. 중국은 중앙아시아 국가가 선택한 발전의 길을 단호히 지지하고 각국의 국가 독립, 주권, 영토 안정을 지지하고 독립자주의 대내외 정책을 취하는 것을 지지한다. 넷째, 국가 안전, 정치 안정과 헌법 제도를 수호하는 것은 의미가 중대하며 합법 정권을 반대하고 색깔혁명을 책동하는 것을 단호히 반대하고 어떠한 형식, 어떠한 핑계로든 타국의 내정에 간섭하는 것을 반대한다. 다섯째, 국제협력에 대한 1대1로 공동건설에 대해 높이 평가하고 1대1로 공동건설 제2발표 10주년을 새로운 출발점으로 해서 1대1로와 카자흐스탄의 광명의 길 신경제 정책, 키르기스스탄의 2026년 국가 발전 강요, 타지키스탄의 2030년 국가 발전 전략, 투르크메니스탄의 실크로드 부흥의 길 전략, 우즈베키스탄의 신우즈베키스탄 2022부터 26년 발전 전략 등 중앙아시아 5국의 발전 전략과의 접목을 강화하고 각 분야에서의 착실한 협력을 강화해 상호 보완하고 고도 공용의 협력 신구조를 형성하도록 한다. 여섯째, 중국과 중앙아시아는 경제무역 협력 잠재력이 거대하며 중국 중앙아시아 경제무역 부장회의 역할을 충분히 발휘해 무역 규모를 전면 향상한다. 중국 중앙아시아 간의 상무 협력 대화 시스템 잠재력을 발굴해 디지털 무역과 녹색 경제 등 신흥 분야의 협력을 개척한다. 일곱 번째, 중앙아시아의 유라시아 대륙 교통 허브로서의 중요한 지위를 공고해 중국 중앙아시아 회랑 건설 추진 가속화,
중국과 중앙아시아, 남아시아 간, 중국과 중앙아시아, 중동 간, 중국과 중앙아시아, 유럽 간 다양한 운송을 발전시킨다. 각 측은 중국, 키르기스탄, 우즈베키스탄 철도의 타당성 검토 작업 완성의 중요성을 표했고 철도 건설이 빨리 구체화되도록 추진하겠다. 8번째에서는 농업협력을 언급했고 9번째 항목에서는 에너지협력, 즉 석유, 천연가스, 석탄 등 전통에너지 협력과 수력, 태양광, 풍력 등 재생에너지 협력 그리고 원전협력 등이 포함되었습니다. 그 외에 10번부터 마지막 15번 항목까지는 생략하겠습니다. 앞서 7번 항목에 포함된 중국, 키르기스탄, 우즈베키스탄 철도가 매우 중요한 프로젝트인데요. 좀 설명드리면 중국, 키르기스탄, 우즈베키스탄 철도, 중키우 철도는 중국 신강 위구르 자치구의 카시, 여기 핫핑크로 표시된 카시에서 출발해서 참고로 신강 위구르 자치구 서부 지역에 카시라는 카시시가 있고 카시시에 카시역이 있는데 이 역은 남강철도와 카시철도의 교차역입니다. 중국, 키르기스탄, 우즈베키스탄 철도 즉 중키우 철도는 신강의 카시역에서 출발해서 키르기스탄을 거쳐서 우즈베키스탄 동부의 주요 도시인 안디잔역까지 통하는 철도이고 이 철도가 건설되면 중국의 화물이 동유럽과 중동 국가로의 운송이 편리해집니다. 중키우 철도는 총 길이가 523km이고 그중 중국 내 길이가 213km, 키르기스탄 내 길이가 260km이고 우즈베키스탄 내 길이가 50km입니다. 5월 18일 중국 국가발전과 개혁위원회가 키르기스탄 교통통신부, 우즈베키스탄 교통부 이렇게 3자가 중국, 키르기스탄, 우즈베키스탄 철도 건설 프로젝트 타당성 조사 연구에 대한 3자 연합 심사 공동인식 달성 MOU를 체결했는데 실행 가능성 심사 작업이 드디어 마무리 단계에 이르렀다는 것을 상징합니다. 심사 작업이 마무리돼야 실제로 건설에 들어갈 수 있죠. 중국에게 있어서 이 철도가 왜 이렇게 중요하냐면 중국이 이 철도의 건설을 처음으로 제안한 것은 1997년인데요. 올해가 2023년이니까 이미 26년이 지났습니다. 즉 오랜 기간 동안 실제로 건설을 시작하지 못했다는 거죠. 이게 어떻게 된 거냐면 2022년 5월 30일 중국 현지 언론사에서 키르기스탄 대통령을 인터뷰했을 때 키르기스탄 대통령은 이렇게 말했습니다. 내가 푸틴 대통령에게 키르기스탄이 중키우 철도가 필요한 정도는 마치 우리가 공기와 물이 필요한 것과 같다라고 설명한 후 실행 가능성 검토를 끝낸 후 2023년에 착공할 것이다. 이 철도가 건설되면 키르기스탄도 경유국이 되니까 깊은 구렁에서 벗어날 수 있게 된다. 깊은 구렁에서 벗어날 수 있게 된다가 무슨 뜻이냐면 지도를 보시면 아시다시피 키르기스탄은 대륙 안에 꽉 갇혀있는 나라라서 타국과 연결하는 국제 철도가 제대로 있어야 경제 발전이 가능합니다. 이 철도가 건설되면 키르기스탄에게 일자리와 자금을 창출해 줄 수 있기 때문에 키르기스탄의 경제에 도움이 돼서 대외 채무를 상환 못하는 우려에서도 벗어날 수 있을 것이다. 평화만 있으면 모든 것은 좋아질 것이다. 라고 키르기스탄 대통령은 인터뷰에서 말했습니다. 네, 2022년 5월 이 인터뷰에서 알 수 있다시피 오랜 기간 동안 중키우 철도가 타당성 검토 단계에서 실제 건설 단계로 가지 못한 것은 러시아가 반대했기 때문이라는 것을 알 수 있습니다. 그동안 러시아 입장에서는 만약 이 철도가 건설되면 경제면에서는 모스크바를 패스하고 갈 수 있기 때문에 경유국으로서의 러시아의 경제 이익에 불리하고 정치면에서는 그동안 중앙아시아 5개국이 러시아의 영향권에 있었는데 이 철도가 건설돼서 개통이 되면 중앙아시아와 중국과의 관계가 밀접해지면서 러시아의 존재감이 약해지기 때문입니다. 하지만 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 후 러시아가 각종 제재를 세게 받게 되면서 러시아도 일부 지정학적 이익에서 양보하거나 타협할 수밖에 없게 됐습니다.
키르기스탄 현지 매체에 의하면 키르기스탄 내각은 당시 2022년부터 26년 철도 운수 발전이라는 주요 방향을 승인해서 철도 산업의 발전을 우선 사안으로 정했고 중키우 철도는 우리나라에게 꼭 필요한 프로젝트라고 밝혔습니다. 같은 해, 즉 2022년 5월 27일 유라시아 경제위원회 화상회의에서 키르기스탄 교통부 부부장은 이 철도는 중국과 유럽을 연결하는 전망이 있는 프로젝트다. 우리의 목표는 2022년까지 타당성 조사 연구를 완성하는 것이다. 이 프로젝트가 성공하면 키르기스탄과 유라시아 경제연합 모든 국가의 경제 발전을 촉진할 것이다. 라고 말했습니다. 우즈베키스탄 대통령도 유라시아 경제위원회 화상회의에서 이 철도의 필요성을 강조했습니다. 이 인터뷰에서 키르기스탄에게 있어서 이 철도가 절실하다는 것을 알 수 있고요. 중국에게 있어서도 이 철도는 큰 의미를 갖고 있습니다. 지도에서도 알 수 있다시피 이 철도는 중국 신강 위구르 자치구 지역의 경제 활성화에도 유리하고 일대일로 사업에도 유리하고 중국의 화물을 유럽으로 운송하는 데 유리하고 중앙아시아의 석유, 천연가스 등을 중국으로 수입할 때도 유리하고 더 나아가 일대일로를 비롯한 육로 건설을 통해 미국이 주도하는 해상 패권에 대응한다는 의미도 있습니다. 좀 더 전개하면 지금까지 중국의 화물을 유럽과 중동으로 운송하는 데 주로 두 개의 경로가 있었습니다. 하나는 중국 란저우에서 우루무치로 가서 러시아의 모스크바로 가서 모스크바에서 유럽으로 가는 것이고 두 번째 경로는 우루무치에서 키르기스탄 수도인 비슈케크로 가서 이란의 수도 테헤란으로 가서 거기서 다시 중동으로 가는 겁니다. 기존의 이 두 개 노선은 비효율적이고 비용이 높다는 단점이 있습니다. 만약 중키우 철도가 건설된다면 중국의 화물이 유럽과 중동으로 가는데 시간이 많이 단축되고 비용도 많이 줄어듭니다. 철도는 항공과 자동차에 비해 운송량이 방대하고 비용이 낮다는 장점이 있습니다. 한편 카자흐스탄은 석유, 천연가스, 석탄 자원뿐만 아니라 금광, 우라늄, 크롬, 텅스텐, 그 외에 연, 아연, 망간, 알루미늄 등 풍부한 자원이 있습니다. 중키우 철도가 이제 드디어 타당성 검토 단계를 마무리해서 실제 건설 단계로 갈 수 있게 된 사례에서도 알 수 있다시피 찐중토 과거 영상 중 미국의 전략적 오판이라는 영상에서도 말씀드렸듯이 미국이 대리인 전쟁인 우크라이나 전쟁을 야기시킨 후 러시아로 하여금 중국과 협력, 특히 경제 산업 면에서 중국과의 협력을 크게 강화하도록 만들었기 때문에 이번 전쟁의 당사국이 아닌 제3자인 중국이 어떻게 보면 가장 큰 수혜자가 된 셈입니다. 물론 지금 중국이 주장하는 종전과 평화 협상이 나중에 실현된다면 그것도 중국에게는 큰 수혜가 될 것이 분명합니다. 두 번째는 중국 섬서방 서안시와 중앙아시아 간의 교류가 향후 더 강화될 것으로 보입니다. 중앙아시아 5국 중 대장이 카자흐스탄인데요. 5월 19일 카자흐스탄은 시안 서안시에서 총영사관을 개설했고 카자흐스탄 대통령과 진강 중국 외교부장이 개관식에 참석했습니다. 시안 총영사관은 카자흐스탄이 중국에 설립한 세 번째 영사관이고 중앙아시아 국가가 중국의 서부 지역에 설립한 첫 영사관이기도 합니다. 5월 18일까지 시안의 함양국제공항에서 중앙아시아 5국 및 카자흐스탄 최대 도시인 알마티와 총 6개 항공 노선, 항공편이 총 11개로 늘어서 서안시와 중앙아시아 5국이 모두 연결됐습니다. 이어서 오늘 메인 영상인 키르기스탄 총리의 2024년 6월 13일 CCTV 인터뷰를 보시겠습니다. 유튜브 자막 기능으로 한국어 자막을 볼 수 있습니다. He professes a deep appreciation for Chinese culture and appreciates Li Bai's classic poetry. He looks forward to the opening of the China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway so that his landlocked country gains access to the sea. He views China's development model as exemplary and believes that China's achievements deserve respect.
Akalbek Japarov, Prime Minister of Kyrgyzstan, sits down in an exclusive interview with Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Wang Guan in Bishkek, Kyrgyzstan. Now, China and Kyrgyzstan share a long border of 1,000 kilometers, and their ethnic, cultural, and commercial ties went back thousands of years and were only boosted by the ancient Silk Road. Today, the two countries established a comprehensive strategic partnership for a new era. How is this diplomatic expression transpiring into projects and exchanges that touch tens of millions of lives across the border? How will China, Kyrgyzstan, Uzbekistan Railway be a game changer for the entire region? Our guest today is His Excellency Mr. Apirbek Japalov, the Prime Minister of Kyrgyzstan. His Excellency Prime Minister Japalov, it's great to have you on Leaders Talk on China Media Group. Thank you so much for welcoming us into your beautiful country and for this opportunity. Спасибо вам большое, что вы нашли время и посетили нашу страну и хотите рассказать о нашей стране нашим китайским друзьям. Indeed, last year, China and Kyrgyzstan decided to elevate our bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership for a new era. How do you feel about this elevation, and how would you describe the current state of our relationship? Да, мы можем сказать, что взаимоотношения Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики находятся на новом всеобъемлющем стратегическом этапе. Государственный визит уважаемого нашего президента Садыр Нуркадиевича в Китайскую Народную Республику и затем последующие визиты руководителей Китая в нашу страну говорили о возможностях увеличения товарооборота, об увеличении наших культурных, исторических связей с тем, чтобы наши народы могли бы поближе друг другу узнать. In 2019, China-Kyrgyz trade was $6.9 billion, and in the year 2022, $10 billion, and last year, 2023, nearly $20 billion. In other words, it doubled in the span of just 1 year. What do you think drives this phenomenal growth? Да, прежде чем ответить на этот вопрос, я должен сказать, что за эти 3 года реформы в Кыргызстане под руководством нашего президента Джапарова Садыра Нуркадиевича дали следующие результаты. Мы смогли в 2 раза увеличить ВВП страны, в 3 раза увеличить наш бюджет. Мы создали хорошие условия для наших бизнесменов, и у нас в структуре ВВП 52% занимает эта сфера торговли и услуг. Именно эта сфера очень хорошо развилась. Мы переговорили с правительством Китайской Народной Республики и перевели работу таможенных служб, пересечения границ, приграничных пунктов Торгарта и Иркиштам на 7.14. И в ближайшее время просим, чтобы эти границы начали работать на 7.24. Именно создание благоприятных условий для бизнесменов дает нам резкое увеличение товаропотока и дает возможность увеличивать возможности пропускной способности в нашей стране. Вот мы сегодня имеем более 1000 километров границ с Китайской Народной Республикой, и у нас пересекают 2 автомобильные дороги. И в прошлом году, по данным китайской статистики, на товарооборот 2 стран, то есть товаров, которые пересекли эти 2 границы, объем их составил более 19 миллиардов долларов. Мы в этом году начинаем открывать и 3-й пункт пропуска. Разрешение 2 правительства уже дали. Сейчас мы отрабатываем с правительством СУАР. В этом году мы начинаем строительство. Kyrgyzstan, officially known as the Kyrgyz Republic, is located in the northeastern part of Central Asia. It is bordered by China to the east, Tajikistan to the south, Uzbekistan to the west, and Kazakhstan to the north. Kyrgyzstan is a landlocked country known for its stunning natural landscapes, cultural diversity, majestic mountains, towering snow peaks, beautiful waterfall-laden lakes, and expansive grasslands. Its ancient Silk Road sites, traditional nomadic culture, and unique history
make it a captivating travel destination. Since establishing diplomatic relations in 1992, China-Kyrgyzstan relations have seen significant development in various fields. The two countries maintain a high level of political mutual trust, and economic and trade cooperation continues to grow. Currently, China is Kyrgyzstan's largest trading partner, largest source of imports, and largest source of investment. You're talking about this railway, Mr. Prime Minister. It has been years, even decades in the making, so many are very happy that it is officially underway, and according to International Railway Journal, this will be the shortest route connecting China and Europe, cutting travel distance by about 900 kilometers and travel time by as many as 8 days. And your president, President Japalov, even said, we will be a transit country for the world. We will go out to the sea, talking about this railway. How do you look at the potential this railway can bring to your country and to the region? К большому сожалению, за все время года строительства независимости, последние 30 лет, мы не строили железные дороги. Эта железная дорога, я думаю, нас выведет из состояния тупиковой страны на страну, которая имеет очень большой транзитный потенциал. 6 июня в присутствии наших лидеров, уважаемого господина Си Цзиньпиня, уважаемого президента Кыргызской республики Садыр Нурбаджоевича Джапарова и уважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзоева Узбекистана, соответствующее министерство наших правительств подписали соглашение о начале этапе строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Это путь, самый короткий путь и от Шанхая до Парижа, так называемый средний путь, который позволит Центральной Азии в целом, не только нашей стране, стать сухопутным портом для взаимоотношения двух больших великих экономических структур, как торгово-логистического такого центра, где могли бы пересекаться не только цивилизации, но и торговые пути. С помощью этой дороги мы внутреннее кольцо железной дороги в Кыргызстане тоже запускаем, объединяем. Мы своими силами начали строить Балыкчы, Гарагече, Казарман. Это именно там будет станция, перевалочная станция железной дороги Китая, Кыргызстан и Узбекистан. Таким образом, товары, которые будут идти по железной дороге Китая, Кыргызстан, Узбекистан, будут иметь два направления. Первое, эта дорога будет уходить через Узбекистан, средний путь. И, я думаю, вторая дорога, это по северу, через Казахстан и Россию тоже мы будем отправлять грузы. Таким образом, наша страна полностью будет реализовывать свой транзитный потенциал и станет страной, которая имеет доступ к морю с помощью железной дороги. Это и есть возрождение Великого Шелкового пути, главной идеи которого и основатель этой идеи, господин Си Цзиньпинь, жизнь воплощается в жизнь. As a key corridor of the ancient Silk Road, the development of Central Asia has long been hindered by its geographical constraints as it is situated deep within the continent and lacks direct access to the sea. For landlocked countries like Kyrgyzstan and Uzbekistan, building transnational railways undoubtedly provides a significant boost to their socio-economic development. Over the past 30 years, China, Kyrgyzstan, and Uzbekistan have engaged in numerous rounds of consultations and negotiations on this transnational railway project. In May of last year, the feasibility study for the China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway was largely completed, sending the project to a more accelerated phase. In June of this year, the signing of an intergovernmental agreement among the three countries marked the transition of the China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway from a concept on paper to a reality. The planned railway will be around 523 kilometers long, starting from Kashgar in Xinjiang, passing through Kyrgyzstan and entering Uzbekistan, with potential future extensions towards Western and Southern Asia. Once completed, this railway will greatly enhance the connectivity among the three countries and drive more rapid economic and social development in the region.
You've been to China multiple times, Mr. Prime Minister, and you studied China as an economist and now as a government leader. What do you think of President Xi as a leader and as a person? Я думаю, это с большой буквы государственник. Это человек, который посвятил свою жизнь служению своему народу и интересам своей страны. Господин Си Цзиньпиня, когда он провозгласил саму идею «один пояс, один путь» и высказал идею о том, что в глобальном мире нельзя жить одному хорошо, а всем другим как бы не очень хорошо. И последние проблемы по экологии, последние проблемы по углеводородной зависимости, они все показывают, что жить в обществе и быть свободным в целом от общества нельзя. И идея господина Си Цзиньпиня о том, чтобы наши судьбы едины, она заслуживает очень большого уважения и изучения. How do you look at the Chinese path to modernization? Сегодня уровень благосостояния очень стал высоким. Она заслуживает своего уважения. И теория среднего достатка, которая была предложена руководителем Китайской Народной Республики, и социализм с китайской спецификой. То есть это предметы изучения, я думаю, наших ученых, обществоведов, философов. Но то, что строит Китай, это, наверное, одна из тех моделей, которая могла бы очень сильно прижиться в нашей стране, в Кыргызской республике. И я думаю, мы и в дальнейшем будем смотреть, изучать опыт Китайской Народной Республики, благо вы наши соседи, но и опыт других многих стран. В ближайшие, наверное, 5-10 лет создадим все условия, чтобы наши граждане минимум жили в среднем достатке. Мы не хотим никого оставлять позади. Буквально в 2020 году 111 тысяч семей были оцифрованы, они получали помощь, пособия со стороны правительства. На сегодня, через 3 года, их осталось 81 тысяча. Здесь тоже опыт уважаемого лидера Китайской Народной Республики, господина Си Цзиньпиня. Так вот, мы по этому пути тоже идем, и мы хотели бы, чтобы эти 81 тысяч семей в ближайшие 5-8 лет перешли в другую категорию, которая имеет хотя бы один работник, имеет устойчивый доход, у них чтобы был эффективный, энергоэффективный, теплый дом, и воспитывать своих детей в хороших условиях. То есть в этом направлении мы развиваемся. The Shanghai Cooperation Organization Summit takes place in Astana, Kazakhstan later this year. This organization is founded on the Shanghai spirit, which is about being inclusive rather than being exclusive. And the Shanghai spirit, the SCO spirit, also include principles of mutual respect, mutual benefit, equality, consultation, respect for diverse civilizations, and pursuit of common development. What are expectations for this year's Shanghai Cooperation Organization Summit? And what do you think of the values of the Shanghai spirit in this day and age? Именно дух Шанхайской организации, он объединяет наши страны, предостерегает другие страны от возможности каких-либо неправильных действий для тех, кто создал Шанхайскую организацию сотрудничества. И мы с нетерпением ожидаем, что именно в первую очередь в экономике шанхайский дух позволит всем странам идти вперед и не оставлять никого позади. В этом году она пройдет в Казахстане, через год в Китайской Народной Республике, и в 2026 году мы будем с нетерпением ожидать проведения саммита ШОС именно здесь у нас, в Кыргызстане. Great opportunity once again for us to visit, a great excuse for us to come over here again. Mr. Prime Minister, talking about cultural bonds, we have a lot in common, not least Li Bai here, a great poet celebrated and cherished in China. And I know that he's pretty famous in Kyrgyzstan too. Do you know about him? How do you like him?
Если в русской классике мы в школе учили Лермонтова, Пушкина и Есенина, то сейчас, наверное, открываем и Либая. Мы его открыли в связи для себя, для нашей семьи, когда мой сын учился в Пекинском технологическом университете, и он много эти стихи нам читал, рассказывал. Я думаю, это один из великих поэтов современности. Его стихи до сих пор актуальны, и они не стареют. Can I borrow your kindness even more by asking you to read a poem written by Li Bai for our viewers? Maybe me doing this in Chinese Mandarin and you doing it in your own language? 静夜思，李白。床前明月光， Или это иней осени, быть может, 举头望明月。 а вниз им мнится край, где юность прожил. How do you like this poem? What kind of emotions does it bring Очень you? нравится. Вызывает юность. Сразу же вспоминаешь свою юность, когда ты не спал ночами. Because of homesickness, like Li Bai did? Любовь к родине, любовь к своей семье, любовь к природе. Очень многогранное такое стихотворение. Very well said. Mr. Prime Minister, there's one more poem, if you don't mind reading. It's arguably one of the famous poems written by Li Bai. It is about friendship. Basically, Li Bai is sending off his very best friend, a fellow poet, and all the emotions are in this poem. Okay, let's do it. 黄鹤楼送孟浩然之广陵，李白。故人西辞黄鹤楼。 Плывет мой старый друг сквозь дымку лепестков, 孤帆远影碧空尽， и лишь река стремит за кромку облаков. Я говорю, что Либо, он очень многогранный человек, и даже прощаясь своим другом, он говорит о том, что все-таки облака, когда он видит облака, он помнит своего друга. Это в моем понимании. It's great. I think he says a lot about. It can be the same can be said about the friendship between Chinese and Kyrgyz. When these poems celebrate friendship, fraternity, love of country, I think this is a common thread among the Chinese and the Kyrgyz. Would you agree? Абсолютно правильно. Именно это позволяет нам более 2000 лет дружить, перенимать друг у друга культуру. But why is Li Bai so popular and so well known even here in Kyrgyzstan? We're heading to Kyrgyz National University to find out. Founded nearly 100 years ago, Kyrgyz National University is a renowned institution of higher learning here in Bishkek, Kyrgyzstan. Now, what's unique about it, though, is the fact that it hosts the largest Chinese culture and language institution anywhere in Central Asia, namely the Kyrgyz Chinese Institute right behind me, Jizhong Xueyuan. Now, in the past couple of years, it has turned out thousands of students from Central Asia, from the Caucasus, from Russia, and indeed the rest of the world coming here to pick up the Chinese language, to learn the Chinese culture, and of course, some of them even graduated in the Chinese language with degrees, bachelor's degrees, master's degrees, even PhDs. Now, in the past couple of hours, we toured around the campus and bumped into quite a number of them, and trust me, they have very interesting stories to tell related to China. It's really difficult for the grammar and vocabulary to learn it, So what motivates you to learn Chinese? to learn more about Chinese culture and to integrate the cultures and be the bridge culture of the Kyrgyzstan and the China. 中国你好，我喜欢中国菜，我喜欢李博。中国我爱你。我们想去中国，中国加油！ And also we know that there are tens of thousands of Kyrgyz studying Chinese here. And also there are a lot of increasing number of Kyrgyz doing business, studying or living in China. There are 4 direct flights, if I'm correct, between Bishkek and Chinese cities. More connectivity with the railway to boot. Да, How did your son tell you about his studies, his life in Beijing, China? Did he like it? он очень сильно уважает, и каким-то образом он очень даже болезненно реагирует на то, что если вдруг
начинают критиковать, да, Китай, те или иные другие наши друзья, потому что есть уже поколение, которое становится сторонниками экономических методов реформирования Китайской Народной Республики. Mr. Prime Minister, China proposed a global security initiative, global development initiative, and global civilization initiative proposed by President Xi Jinping. What do you think are the values of these solutions proposed by President Xi in today's world? Я думаю, именно то, что центр тяжести принятия решений постепенно с Атлантического океана перемещается в Тихий, в азиатские регионы. И один из лидеров держав мира, Китайская Народная Республика, когда такое большое государство выступает именно с такой инициативой, с учетом интересов всех народов, жителей планеты Земля, она должна только приветствоваться и поддерживаться. Времена, когда, имея большие ресурсы, военные ресурсы, экономические ресурсы, и где времена диктата с помощью этих ресурсов своей идеологии, своего мировоззрения другим государствам, они безвозвратно ушли в прошлое. Если в рамках всеобщей глобальной цивилизации мы не научимся жить в мире, то это будет плохо для всей планеты Земля и для каждого отдельного человека в том числе. Поэтому эта инициатива, она очень своевременна, и я надеюсь, она получит поддержку у всех руководителей государств, которые хотят, чтобы их народы жили в достатке, в благополучии и, самое главное, в мире. Finally, China is celebrating the 75th anniversary of the founding of People's Republic of China. May we ask you to say a few words to the Chinese people and the Chinese nation upon our 75th national anniversary? Я считаю, что все люди Китая, в том числе и руководители Китайской коммунистической партии, руководители правительств, хотят одного, чтобы люди народа Китая, их соседи, все люди планеты Земля жили бы в достатке. Мы очень хотим, чтобы в Китайской Народной Республике было мир и процветание, и наши взаимоотношения всегда были бы на таком высшем стратегическом, всеобъемлющем, всестороннем, всеподдерживающем друг друга курса мира и счастья. Prime Minister Zapalov, thank you so much for your time and for this opportunity. Спасибо вам. There is a Kyrgyz proverb that says, brotherly friendship is the greatest treasure of all. And in the Chinese culture, people love to say that when like-minded brothers work together, there's no challenge that cannot be overcome. It is hoped that China and Kyrgyzstan, under the Belt and Road Initiative and under the elevation of bilateral relationship, will carve out a new and unique path of strong fraternity and win-win cooperation. Thank you for watching this episode of Leaders Talk. I'm Mongwen in Bishkek, Kyrgyzstan. I'll see you again soon.